ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज 14 अप्रैल है और आज मैं अपने नाजरीन से कुछ अहम बातें करना चाहूँगा और यहाँ स्वीडन के कानून के हवाले से, बच्चों के हवाले से, रहन सहन के हवाले से बहुत सी मुफीद बातें हैं और कुछ दीगर अपने दिल की बातें भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आज 14 अप्रैल है और आज मेरी वालदा मोहतरमा की बरसी है। वो आज ही के दिन 1982 में इस दुनिया से रुखसत हुई। उनकी पैदाइश ज़िला जम्मू में हुई। मेरे वालिद साहब की पैदाइश भी ज़िला जम्मू की थी और 1947 में वो माइग्रेट होकर सियालकोट आ गए और 1960 में मेरी वालदा की शादी हुई और फिर वो 12 अप्रैल 1982 को सियालकोट में वो इस दुनिया से रुखसत हुई और उनके 3 साल के बाद मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। मैं इस मौके पे आज इस दिन अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बल्कि जितने भी मेरे नाजरीन हैं, सुनने वाले हैं, इनके जितने भी वालिदैन अजीज़ अक़रबा इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे और जिनके वालिदैन इस वक्त हयात हैं अल्लाह उनको सलामत रखे और आप लोगों को इस बात की तौफ़ीक दे कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उसने सलूक करें, उनके साथ एहसान करें और उनकी मोहब्बतें जो हैं वो समेटें। तो एक तो ये आज इस 14 अप्रैल के हवाले से था और दूसरा आज की तारीख जो है वो सिख मज़हब के लिए बहुत अहम है। 14 अप्रैल जो है उनका बैसाखी का त्यौहार है, जिसको पंजाबी में वसाखी कहते हैं। ये मौसम बहार की आमद है, फसलों की कटाई शुरू होने वाली होती है और इसके अलावा इसकी सिख मज़हब में बहुत बड़ी अहमियत है। और फिर इस मौके पे जो गुरुद्वारा पंजा साहब है, हसन अब्दाल है, ननकाना साहब है और अमृतसर है, वहाँ पे इबादत की जाती है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सिख मज़हब के लोग हैं वो इबादत करते हैं और इस दिन को मनाते हैं। तो इस मौके पे अपने तमाम सिख नाजरीन की खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगली बात यह है कि कल 13 अप्रैल को स्टॉकहोम के इलाके फितिया में एक तंजीम जिन्हें नेस्ता नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने एक मीना बाज़ार का इनेकाद किया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मुझे मिले। मैं उन तमाम ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर दराज से मिलने के लिए आए। मैं अपनी बेटियों का, बहनों का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चों का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जो ख़ुसूसी तौर पे मिले और सब ने कहा जी कि हम इन व्लॉग्स को पसंद करते हैं, हम इनको दूसरों से शेयर करते हैं। बहुत सी ख़वातीन मिली जिन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान रहते हुए इन व्लॉग्स को देखते थे, हमें इनसे बहुत रहनुमाई मिलती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे मुझे मशवरे भी दिए। आप लोगों के मशवरे, आप लोगों की मुस्बत तनकीद, आप लोगों की रहनुमाई मेरे लिए जो है वो बहुत अहमियत रखती है और यही वजह है कि ये व्लॉग्स का सिलसिला जारी है और इसमें दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आ रही और आती रहेगी। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और वहाँ पे बहुत से लोगों ने मेरी किताबें भी ख़रीदी, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल कल जितने भी लोग मिले हैं उनका एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगली बात यह है कि यहाँ स्वीडन में, बल्कि यूरोप में जो है वो ईस्टर की छुट्टियाँ हैं, तालीमी इदारे बंद हैं और बच्चे जो हैं वो घरों पे हैं। तो इस मौके पे मैं वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन छुट्टियों में बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। मुझे यहाँ कई म्यूज़ियम्स में जाने का इत्तेफाक हुआ है, लाइब्रेरीज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ पे जो ज़्यादातर बल्कि अक्सरियत जो स्वीडिश लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो अपने बच्चों को लेके गए होते हैं, उनको म्यूज़ियम दिखा रहे होते हैं, उनको लाइब्रेरी के साथ जो है लेके जाते हैं, उनको खेल के मैदानों में, बाकी जगह में। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जो एशियाई या हमारे जो जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इंडिया सब कॉन्टिनेंट से लोग हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं होते। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इन छुट्टियों में बच्चों को ज़्यादा वक्त दें। अगर कुछ लोग चंद दिन की छुट्टियां ले सकते हैं, वो छुट्टियां लेके इन बच्चों को ऐसी जगहों पे ज़रूर लेके जाए। इससे बच्चों की बहुत डेवलपमेंट होती है, उनकी तालीम और तरबियत होती है। तो स्वीडन में और यूरोप में जहाँ जहाँ भी लोग ये मेरी आवाज़ सुन रहे हों, हर जगह पे म्यूज़ियम्स भी हैं, लाइब्रेरीज़ भी हैं। उसके अलावा मौसम बेहतर हो रहा है, आप खेल के मैदान में लेके जा सकते हैं, सैर के लिए जा सकते हैं। बुनियादी तौर पे कहने का मकसद है कि हमें बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्त भी देना चाहिए और उनके साथ जो है वो अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। और यहाँ एक मरतबा फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो बच्चों के लिए मैंने किताबें लिखी हैं
اگر آپ لوگوں نے نہیں لی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، آپ بچے خود ان کو پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو کہانیاں پڑھ کے سنا سکتے ہیں، یہ اردو میں، انگریزی میں، سویڈش میں اور پنجابی میں اور بہت سی زبانوں میں دستیاب ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو حالات ہو رہے ہیں وہ میں ان سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ پریشان کن حالات ہیں، میں بالکل سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون بن رہا ہے، جو حالات ہیں، مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کون سا ایسا راستہ ہے، کون سے ایسے ہم طریقے ہیں کہ ہم پھر بھی جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے بہتری کا راستہ تلاش کریں، اور بہتری کے راستے نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ انسانی فطرت ہے، دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی صورتحال ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی جو اصلاح کرنی چاہیے، مثلا یہاں پہ قانون کے مطابق چلے۔ اب اگر لوکل ٹریفک پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کے پاس ٹکٹ ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو انہوں نے بغیر ٹکٹ سفر کیا، انہیں جرمانہ ہوا، بعد میں پوچھتے ہیں جی اب ہمیں یہ جرمانہ ہو گیا ہے، کیا یہ ہماری ریزیڈنسی یا ہمارا جو سٹیزن شپ ہے اس کی اپلیکیشن پہ اثر تو نہیں ڈالے گا؟ تو بھائی یہ آپ بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے پہلے مجھے پوچھتے تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا۔ یا آپ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں، پولیس نے آپ کو پکڑ لیا ہے، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں جی پولیس نے ہمیں پکڑا ہے، ہمیں فائن ہوا ہے، یا کوئی حادثے میں کسی نے جو ہے وہ ٹکر مار دی ہے، پولیس نے وہاں پہ موقع پہ پہنچ کے اس آدمی کو پکڑا ہے، یا اگر کوئی حادثہ کر کے بھاگ گیا ہے اور بعد میں پتہ چلا اور پھر پوچھتے ہیں جی اب کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اگر آپ پوچھتے تو ظاہر میں آپ کو بہت اچھا مشورہ دیتا کہ آپ بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں، آپ بغیر لائسنس کے گاڑی نہ چلائیں، اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ فوری اس کی رپورٹ کریں، وہاں سے نہ بھاگیں کیونکہ یہ جرم ہے۔ تو قانون کے مطابق تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، جو ہماری اپنی جو غلطیاں ہیں ہمیں وہ کم از کم ضرور ٹھیک کرنی چاہیے، معاشرے میں اچھے سٹیزن کے طور پہ رہنا چاہیے، بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی ایسے خدا نخواستہ مسئلے میں پھنس جائیں اور بعد میں کہے جی کہ ہم نے ایسے نہیں کہا تھا، ایسے ہوا ہے، تو وہ تو بات کی بات ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، میں آپ کو اس لیے آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ وارن ہو جائیں، آپ لوگ جو اگر کسی کو نہیں علم اس کو علم ہو جائے کہ بھائی نہیں یہ ایسے نہیں ہے۔ ہر ملک میں ہر سوسائٹی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بعض سوسائٹی میں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں بھی مسئلہ ہے، گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، ماں باپ ڈینس ہوں گے، آپ کی رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا ہوگا، بچے وہ سارا کچھ دیکھیں گے، بچے جا کے ظاہر ہے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ ابھی یہ چھٹیاں جو ہوئی ہیں، ان چھٹیوں میں بچے گھر پہ ہیں، جب وہ بچے ایک ویک کے بعد گا کے بتائیں گے انہوں نے ان چھٹیوں میں کیا 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 ہے، وہ اپنے دوستوں کو بتائیں گے، اپنے ٹیچرز کو بتائیں گے، ٹیچر پوچھیں گے اپنی چھٹیوں میں کیا کیا ہے، تو بچے وہ سب کچھ بتائیں گے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ پھر میری گزارش یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ ان چھٹیوں کا اچھا استعمال کریں، اپنے بچوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور بلکہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا کیا بہتر تجاویز ہیں، وہ آپ کی تجاویز کا میں انتظار کرتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جو لوگ کل ملے ہیں فتیا میں، ان سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ آپ سے اگلے ولاگ میں مزید اس طرح کی اور اہم باتیں ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیں۔